Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 5. Donc aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation dans la page 159. Le texte ce titre, le feu. Donc on passe à la page 159. Donc avant de répondre aux questions, on va commencer par lire le texte. Donc le feu هو النار, le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. يعني الخطر الأكثر صعوبة هو عندما والذي يهدد الغابة بدون شك هو النار, هو العافية. Quand un incendie se déclare dans une forêt, عندما يعني يندلع حريق, عندما يندلع حريق في الغابة, il s'attaque d'abord à petit aux feuilles mortes. إذن في البداية هاد الحريق كيهجم في البداية شيئا فشيئا على الأوراق الميتة كي جونش لو سول, التي تملأ الأرض, يعني الأوراق اللي ميتة منها كيبدا الحريق. puis les flammes grossissent, ومن بعد دوك اللهب كيكبر, ils deviennent immenses, وهذاك النيران كتولي كبيرة وهائلة. Elle dévore les arbres sans pitié, يعني تلتهم الأشجار دون رحمة. يعني داك النيران مني كتكبر كتلتهم الأشجار بدون رحمة. Le feu brûle tout sur son passage, يعني العافية كتحترق, كتزيد في الحريق. sur son passage يعني في الممر نتاعها والطريق نتاعها. et laisse échapper de gros nuages, ومن بعد كتخلي موراها سحب كبيرة من الدخان, de fumée, noir, سوداء, يعني كتخلي موراها بعض يعني الدخاخين وسحب من الدخاخين السوداء qui s'envole vers le ciel, هذيك الدخاخين التي تصعد في السماء. Donc le feu est souvent dû à une bêtise, يعني غالبا, ماشي دائما ولكن غالبا النار كيكون سببها خطأ. une bêtise de certaines personnes, أخطاء لأشخاص, أو غباء لأشخاص. يعني الإنسان ما كيردش البال, ما كيعتقد بأن الأمور هانية, ولكن هو هذا الخطأ كيكبر. دونك هاد الأشخاص ils oublient par exemple d'éteindre, يعني هاد الأشخاص كينساو أنهم يطفيو les derniers ou bien les dernières braises d'un feu de camp, يعني كينساو أنهم يطفيو العافية ديال واحد المخيم. après une journée de pique-nique, يعني من بعد واحد النزهة في لافوري, يعني واحد اليوم ديال النزهة في الغابة. heureusement il y a aussi des gens, ولكن لحسن الحظ هناك أشخاص ولا ناس de bonne volonté, عندهم إرادات قوية, qui appellent les pompiers, كيعيطوا لرجال المطافئ, et qui se mobilisent pour éteindre, وكيتحركوا من أجل إطفاء le feu, من إطفاء النار, ou au moins freiner sa progression, يعني وعلى الأقل كينقصوا كيحدوا من التطور نتاع ديك النار. si les pompiers n'arrivent pas à temps, يعني لا رجال المطافئ ما جاوش في الوقت, le feu
peut laisser derrière lui un paysage désolant. هذيك النار كيمكن تخلي موراها واحد المنظر غير جيد، واحد المنظر محزن. de cendre grise، إذن من الرماد الرمادي، ثم des troncs noirs، وكذلك يعني جذوع الشجر السوداء، حيث تحترق الأشجار كيبقى داك الجذع ديال الشجرة، جذوع الأشجار السوداء. إذن هذا هو le texte. Donc on va répondre maintenant aux questions. On va commencer par la première question. J'entoure ce qui est vrai. غادي ندير علامة ولا دائرة في داكشي اللي صحيح. Ce texte est، هذا النص c'est un poème، واش هو قصيدة شعرية، un récit vécu ولا واحد القصة عشناها حقيقية، ou bien une description. هذه c'est une description. Donc j'entoure la bonne réponse هي une description، يعني وصف. Quel danger menace la forêt؟ شنو هو الخطر اللي كيهدد الغابة؟ Donc le danger انطلاقا من النص، le danger qui menace la forêt، الخطر الذي يهدد الغابة، qui menace la forêt et le feu. La troisième question, comment le feu s'attaque-t-il à la forêt؟ كيفاش النار كتهجم على الغابة؟ Donc le feu s'attaque، donc le feu s'attaque à la forêt comment il s'attaque à la forêt. Donc il s'attaque donc هنا رجعنا للنص، il s'attaque à la forêt donc petit à petit feuilles كيبدا بلي feuilles اللي سميناهم les feuilles mortes، les feuilles mortes، ومن بعد les feuilles mortes puis les flammes، puis les flammes grossissent. إذن les flammes اللهب كيكبر grossissent. Donc ils dévorent les arbres. Elles dévorent les arbres. ثم كيلتهم الأشجار. Donc هذا بالنسبة la troisième question. La quatrième question, à quoi est dû souvent un incendie dans la forêt؟ يعني شنو هو السبب الغالب أو لا السبب الرئيسي في حريق الغابة؟ Donc c'est une bêtise. Donc la bêtise, donc le feu est souvent dû à une bêtise, à une bêtise de certaines personnes. C'est une bêtise de certaines personnes، يعني مجموعة من الناس ولا الأشخاص، الأخطاء نتاعهم ولا. Donc la question 5 relève l'antonyme de allumer. يعني هنا غادي نستخرجوا من النص، يعني l'antonyme هو le contraire نتاع allumer. Donc هنايا éteindre. Donc هنايا كاين عندنا éteindre هو طفي، allumer هي شعل. Donc عندنا allumer
le contraire نتاعو ولا l'antonyme c'est éteindre. Donc voilà tout ce qui concerne l'évaluation de la lecture. C'est de lire, donc lire le texte, donc c'est très simple. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant l'évaluation et la consolidation de l'unité didactique numéro 5.